Malamig nun, ania, ang imong anak, si Althea Amahan, imong ipiyal, sa mga gikanan si Ronnie at si Gina Amahan. Salamat kayo sa ilang pagpadayag sa kaayo din kanimo. Kauban Amahan, kining mga ikaduhang at gikanan. Ikaw Amahan, magkatudlo kanila, kabangi sila Amahan, na pag dako ini nga bata, sila gyud magtabang Amahan sa pagtudlo. Kung nasayod kami, ikaw nalipay kayo sa among buhat karon. Panalingin Amahan, na samtang magdadako si Althea, kauban sa magingkanan. Ikaw yun, magpapanalangin kanila. Ibuko kanila Amahan ang mga panalangin, material, espirituhanon, o sa pamahan sa mga kaduha ng mga gingkanan. O sa mga usab na panahon, mahimo na usab siya na ginikanan, o pagapadayon, ang among ginabuhat. Tungod kay matod sa nimo Amahan, panulundon gid nimo ang among mga kabataan. Panalangin kami bisan pa sa among pagpadayon karon, among kanag-usa. At imo gud namo Amahan ibalik ang dungog ug ang himala. Tungod lamang ang ngalan ni Jesus, among kinahanglan. Amen. Congratulations. Sige, picture. Okay. Iban si Pastor. Right. Ning!